Magana kamuno. Tuhamagara ba pasteri ngabasage nezindi services za leta. Jeunesse iri muno, société civile iri mohe, genre iri muno, n'aba chef de quartier bali mohe. Aho nabene madano bali muno. Hariko hano kuino liste. Tu as invité l'association féminine. Je crois que tu présenter bali muno. Sawa. Ma confession religieuse, tu as invité Chongaji Wiza, Chongaji Sayuni, Chongaji Kianyunda, tu as invité Chongaji Kadafi, Chongaji Sayuni na Weta Zivano, tu as invité Kirewe Paroisse, tu as invité Église musulmane, jusqu'au Bakolahane. Ça, tu as invité jeunesse au niveau central. Président de jeunesse Arihano, jeunesse Kaungu Arihano, Kinanira Arihano, président de Soko Arihano, comité des sages, Batazi Bahano, CLDP Arihohe, association Yabamotari. Tu as invité les médias, Zirehohe, Radio Faraja, Radio Sange, na Kivu FM. Tu as invité Amini Kabaka. Tu as invité Société Civile Force Vive. Arihohe. Ok, tu as invité Société Civile Citoyenne. Tu as invité en particulier Kaza. Bon, il y a un autre qui est tajiri avec aliko kwa WhatsApp wa kwanza kupinga ba autorite kwa mbwage wao kio kipaji kinakiteka. Tu as invité président wa ASEPSI Ndaye. Tu as invité chef de cité, moi Magana Honoré, ouais, cité Kagando, Kiriva. Ndaye. Tu as invité Pastor Magambo Kibuabwa. Ndaye. Tu as invité Seti, Mzee Seti, Aongala wage Kiri Ngaba. Ndaye. Tu as invité famille et moi Mzee Gilles. Ndayo. Tu as invité Mtama Magayane. Alihambuka. Tu as invité Pastor Bumba, Alihohe. Tu as invité Marisawa. Yo dossier ngiskwelili oko. Naba no bantu tu alalika. Bishi kitu makiki tu alalika. Malheureusement, bingi badahika. Kubantu tu alalika en privé. Cela ne tient. Ido sikira tuaba kuira ngiskweli. Umuganulo. Ubugaba hano. Kola kubika les points sur les i. Donc pour tirer conclusion, il y a nos dossiers. Dans l'État, le chef de cité, gouverneur, n'a pas chargé, nous pouvons appliquer décision moi gouverneur. Chef de cité. Alors, mon domaine est au boulot. N'a pas chargé, nous pouvons suivi. Il y a des décisions à quoi. T'arrives à nous. Chokutu mabaliano hawaishe date tuwe na dosi aho ba ula rebord
bahuma kunandi yao leta nandi mwene domaine y'obulogo baba balivuanga ku mutima yanya tuwe bagendi humaga tuwe kuti libanga letawo balete bitabo hano baanze kusomaga ukingola bora na uko na pene gani ku parke utakuwa jije amtawini kwa byangala bana kubana tu wewe tuko na certitude ulingola bora wewe kwanza tuna transférer dossier parke na tunapana rapport ku province kapitali mwama yuko mwene fulani yo abigira ko yonzi kwa bwetina wewe tukalala tuamale dossier hano imbere ngasigira bitu baganule bakatuletera amaliste g'abantu bajiopose kuhana inda bajiopose ku iyo projet après analyse étude ya masignature gere y'abantu kayandika tukagwana ari masignature abantu bakuma bakasinye ku nafasi yabo baliohe umwa magale mtamete yishi amwijaga mu biro mtamka ubone ino signature kana wasinye kuno ngalo tulolo izina lyawe ili amulangiza shi kasignature imoni basinye kuna fasi imoni kama yishi kushi ritwanga litaga tufate sheria nda ujaye ngaisa abantu bikibe abatuma bageni gira ko kumwira bendo wiki kisha ni tu ba expert mu domaine y'obulongo na baganze kure agir par rapport ya kuma réaction mat aga koleka mwira permettre bagare agir na turagenda tupatana mu muntu tunamo twafundikigano na yusi nishikoto yivukana ngwisha yao watutanga miti huka duba tuanze kuganula tutanayuvua aba kashiba mzata muzi yandano amgula maboro bikibikaba tubana moto ariko kwebale tuteba yivua kwanza ibindi kabuli gendereza hani Joanga sima ko nibuze eske hariri ukuri ko hari abantu bashikini ko bakagenda bamkula maborne ou bien hari abakakula abatajikini hariri bindu hari gambo riguma twashaza ino nyena nzime ko Joanga tako mu accord de parole bari abantu abasirisiri abayivuiti buligo badete imbere y'abantu ibi bagozi tunalangizira yanga bari rifezabilité gire tukamaleshi parce que tutari hano ko tako tuwa mataki tutarashobora mataki tugizira ko tuyubaki nano mukuyubaka tutakiruni y'amasekirite tutakiruni kuko Joanga pendekeza ko tuzate tubahereze nafasi batubuire ba exprimer ubutebwa buri hayi tunalangize bikibya mazika hazini tukaza tebuisha tuyubaka kaya ko tubuire umutula ko kongwa je voulais dire ino dossier bano abasirisiri tukwana kuba yuvua kwanza après tunalangiza gere réalité ili iliyo en face des réalités, tu as tiré conclusion, tu as gagné tout à patana. C'est ce que je voulais dire. Ndadeta ko tu attaquer abantu. Mugabe ma arrestation tu ingire mo sécurité nanga. Tariko na lozo ku detail. Tu ga attaquer i dossier. Hapana mundu yepeke en personne physique. Car il indiari independence. na titu hamagala nina ishi bangana binokole ya mungu angatitako wagendi twa munganulo ukatangira kare na kera gukahika mu finalite
buzira kuba mundu abamu kyakati kyabo zene kola kuja kitumba naho tugatire ikonkrizo uhangora yaho seka twanda umuntu nako yeyo muganulo akukera nabangana yubu wako mwamali biyusa baga nanga nabyamali yuta nabantu bamali yemera nabya bamali yemera ngatwanga biniri abakayemera tunalangiza genda abantu abataka yemera bano batali yemeze bo tutamu bo tugaganula nabohe kusudi tumenye biki batoniri na biki bagwete bagawaza hibulu kuleta ko bayita maendeleo boshike dakaya bisana hawo twatuga ngatwa yingira ko sisi kuba kuya bitu ziyatakia abantu n'abantu batakibiriri muhe kurinda kugenda kandi mushuti banza mugende bavyula yuvo ko dosekeriri kumbe bali abo bashobora kwa nini tumenye hano mubakaboneka ko balahiraga no mawazo kama endeleo gakaya n'abandi ko tugagendaga tugalangiza muzitwa ngaloza ishibo ya Kongo. Hamjambo. Kiukweli yale mambo ambayo chef de cité alisema mambo ya kweli, alisema maneno yote. Nilipenda kuongeza ya kwamba wakati tulikuwa tunafanya ile mamikutano juu lotissement iko na maetape mbalimbali. Etape ya conception ilikuwa, etape ya kutafuta terrain ikafanyika, etape ya kuidentifie bale wenye banasema kama ile nafasi les occupants ya ile mafasi ikafanyika, wakaonekana, tukazungumza na tukawaonesha umuhimu wa ile lotissement. Biote chef de cité alionyesha. En vrai dit, na waza nikikumbuka tulikuwa humu wakati mwingine tulikuwa pale kwa mzee Kimko na bale bote walikuwa mndani. Tukaonyesha kama wakati ya maendeleo ya des sacrifices, watu une famille wanaweza kutosha juu ya mwingine kuendelea. Ya des sacrifices, watu wanatosha. Alors, na tukaonyesha ya kwamba tunajua kama kuko watu ambao wako na miti mle ndani ambao wanaexploiter ile terrain d'une manière ou d'une autre. Na mode d'acquisition tunajua gisi walizipata. Alors, gisi walipata ile nafasi na wakalima. Alors, il y a un intérêt public. Un lotissement. Tulisensibiliser watu. Na watu walisikia. Kwa mwanzo ilikuwa magumu sana. Kama jinsi chef de cité anaonyesha, tulikuwa kwanza hapa kwa nyumba. Kutokusikia juu ya desinformation. Juu ya desinformation. Banapia kuinuka. Hapana. Mais nyuma, sababu kia kuna realite, balirudia kwetu. Kusema non, tuache kule yulu, tushuke kule chini. Tukasema vraiment c'est déjà parti. Tulisha initier manani na tusha endelea sana, tutana kurudia nyuma. Mais leo tena kule tunamaliza, mwe babu tena bakule nusu, un petit nombre de gens, tena inainuka sema hapana. Vraiment nous devons nous sacrifier. Tunapashwa tutembee pamoja juu ya nini? Ya maendeleo ya hii mwingine. Nous pouvons croire que tuko pamoja juu ya kuendelesha hii mji wetu ya Sange, kumbe kuko wengine wako pale kufanya nini? Ya kuvunja maendeleo ya Sange. Nous devons savoir, tunapaswa kudemisha bale batu. Alors, mambo kuhusu lotissement ya Kinanira na Kahumbwe, vraiment l'autorité provinciale, ce n'est pas par hasard que alikamata une décision, non. Il y a toute une procédure. Ya kwanza ilikuwa mabarua mbalimbali ziliandikwa. Kulikuwa mabarua za kuomba lotissement, kulikuwa mabarua za batu, na kulikuwa maavi mbalimbali. Alors, mimi nawaza kwamba wandugu wapenzi, tujiweke pamoja.
tuache mvutano, tuangalie namna gani tutamaterialize ile lotissement na fasi yote. Wakati kunapofanyika lotissement, kunakuwaka tu bale benye les occupants. Hamtakutana espace yote Covid, tukutana bale ba occupants. Haiko lotissement ya kwanza mimi na participer ndani, hapana. Nisha participer lotissement ya Kagando, Uvira, niliparticiper lotissement ya Mwenga sana. Kwa lotissement tulifanya pale mu 2008. Nilikuwa natumika Mwenga mimi. Kulikuwa tu mashamba. Mais juu ya Mungi maendeleo, je suis en train de regretter. Comment est-ce que les leaders, au lieu que ce soit les leaders, mais il y a certains leaders qui wanatafuta intercaler. Non. Niliona Kamituga kwenye iko kwetu. Kamituga ndani Mwenga pale. Batu wa leaders ndio wanakuwa ku service. Banyenda kwa gouverneur, tufanyizie mpresi tupate lotissement parce que ça lotissement inaonekana batu banajenga. Deuxième étape inakuwa kitu kingine. Uvira tuna vile hii moja tunaipata tu hapa mwaka juzi. Alors, pourquoi hatuwezi tupende pia tupate deuxième ville ya Uvira? Comme Kamanyola aujourd'hui bako naitayarisha juu ya kwenda kwa ville. Kamanyola ile mnaona pale. C'est déjà une commune. Unaweza kuwa naijenga. Bale bandugu yetu wa mwisho wanapenda baipropulser iko nayo nini? Ville. Sasa mbona mtapropulser hii ville mtaipata aje? Uvira sio tutapata ville namna gani nyingine ya pili? Nous devons quand même nous les leaders ndio tuaccompagner Mungini. Na haiko lotissement ya kwanza hivi. Alors, pour l'intérêt ya Mungini binafanyika. Hatutapenda leo watu waanze kukutana kwa vitu vyenye havina maana. Alors, mimi nilipenda kusema ya kwamba wandugu wapenzi tujikaze. Musidekuraje batu benye wapenda kusaidia Mungini. Bale bote benye bako na ma revendication. C'est un petit nombre. Donc nilipenda kuongeza ile kwa kukumbusha memoire zenu. Vraiment tusaidizane tuone kisi tutainua hii mji ya Sange. Na kitu kikubwa ambacho kilichomotive nani gouverneur ni wakati wanaonyesha kama ile inakuwa poshe ya nini ya insécurité. Kuliko kuacha kuchunga bandugu, kuchunga miti. Et d'ailleurs nous sommes déjà dans une cité. Na ile ulilomba. C'est-à-dire isha perdre maanani usage. Ile usage tena haiko tena approprié pour l'espace. Vraiment aidez-nous à développer Sange. Bientôt ile barabara batafungula pale ya kile kilalo kitafanyika hapo. Wakati tulikuwa Bukavu, niliwaelezea tena wakati mmoja hapo. Nous avons milité pour que hii nayo ingie mu liste. Batengeneze ile barabara kutoka kule kunani? Kunyamoma mpaka Sange. Mpaka hapa Sange. Baweke soko ya inter ya mainchi. Transfrontalier. Baweke mambo fulani. Nous avons milité na bali yoko wakasema kumbe ndio vile. De grandes personnalités bakasema kama ni vile c'est-à-dire que ça kwenda tu Burundi. Bakitenza kilalo na kwanza vile utakuwa tunapita Bukavu, tunapita wapi Sange, tunashuka tunaenda kule kulani. Na kwa kuweka territoire, c'est territoire hapa Sange. Mais les gens ont milité non? Territoire inakuwa mwitena banaongeza kingine kitu vile, mais vous dites non. Mais non, quand même. Nous devons être quand même tunapaswa tupende mwingine yetu. Na waza il y a des gens qui sont témoins ici président wa société civile na bengine banajua comment est-ce que nous avons milité dans l'ombre. Pour que bile ile biko nafanyika hapa vifanyike. Lakini problème ni nini? Tuko nakuwa découragé dans ma comportement ya certains leaders. Un leader, pourquoi on l'appelle leader? Ni mtu mwenye iko sasa mwenye anakaramuka, iko na vision kuliko bengine. C'est-à-dire leader ndio anapaswa kuwa mbele, bengine wanamfuata. Au lieu que wewe leader ukuwe mbele, wewe unakuwa sasa nyuma uko nasukuma watu. N'acceptez pas. Qu'il refuse quoi? Maendeleo ya mwingine. Oui, on veut bien que non.
il y a des gens qui sont mécontents par rapport à Yanini, il y a le lotissement il faut parler, mais seulement c'est pour l'intérêt général. Vous savez que l'intérêt général prime sur l'intérêt privé. Ça va? Ça c'est un lotissement public. Les gens sont en train de croire que c'est un lotissement privé. Non, c'est un lotissement public. Alors il y a des gens qui ont fait la demande. Bah, de quoi servir? Et ceux-là qui ont cédé, hein, ils seront aussi servis. Raison pour laquelle nous avons demandé la liste. Il y a pas les bateaux, pour l'un des chefs de cité, aller lancer les kits pour le chef de quartier. Il y a certaines gens qui ont refusé. Tu ne vois pas que vous êtes de mauvaise foi. Hein? Ça, tout le monde a tout dit, non, non, ces gens sont de mauvaise foi. Pourquoi vous ne voulez pas le développement de votre entité? Minawaza, en bref, tu connais avant que tu viennes au Guinée, Minawaza, mkunye maji kidogo, na muone kwanza intérêt ya sangue. C'est déjà un avantage. Pour pas tuer les chefs liés à territoire. C'est un avantage. Bientôt, on va te dire que tu es là, il y a 145 territoires. Bata construire n'y a pas quoi. Bata construire n'y a pas. Nico a plus, il y a 5 demandes. Déjà, il y a l'ombre. Et parquet, il y a l'ombre. Banani, il y a l'ombre. Non, non, il faut tout gérer. Nico a déjà ma demande. Comment est-ce que tu as dit que vous vous embrouillez toujours, mes frères? Bon, la voix d'enjoy, on a validé là, je vois un défenseur judiciaire qui parle, nous avons la société civile et jeunesse, moi je vous ai dit, ma maman et tout. Du moins, je n'ai pas de vision. Tambia amta maleka koko kabisa. Tuhani tulole kama tugalonga yo parcelle. Na vraiment moi je vous dis vrai, ça c'est chef de sol c'est moi. Il est parti utapata. Itakuwa na plus de valeur. Mais quand on construit 150 maisons, hein, 150 maisons pour faire Simon, tu ne vois pas que ça c'est une ville directement. 150 maisons, Zamouzouri, il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a des avenues bien urbanisées. Mais non. En bref, c'est ça, tu fais de là pour ma mengi. Il peut être de barudishe mu. Na roho wa Mungu awaingie ndani. Msiseme na visirani sana. Asante. Tulikuwa napenda mbele bakuye ongea. Yeye aseme kisha bazee wataongea tunapana parole. Tuko tunaongea tu, mais hatuone travail deja yenye ishafanyika Kaungwe na Kinanira. Isikwe musiwaze kama ni uongo yenye kunasemekana. Kuko matravo na matravo zenye ile arete kuouvrir. Tunabali mwingine wanakata hivi. Ndio kisipale patakuwa hivi siku ndio. Wanangola maborne batatuambia kama tupasule hivi. Tuache au tuendeleshe hivi. Tunaitosha kule kuboni, tunaitosha kule tunaileta huko. Hii ni avenue principale. Hii ndio RN5 inatoka Uvira. Etape ilikuwa nabakia ni matérialiser il est plan. Alors le problème c'est quoi? Nous on savait que c'était déjà fini. C'est vrai. Parce que avec il est réunion ya mshu tulifanya pale kwa Kimko, mais walikuwa kapale. On s'est convenu que mimi nashangaa kwanza ule mmoja sana ametoka kama Zimbabwe kama wapi? Kama Mozambique. Usimwone hapo. That's it. Bakasema kwamba inabakia kuwapatia nini? Baada kucreer comité ya bale batu si eux aussi vont se retrouver parce que avant na kama bataji retrouver. Kama nabo bataji retrouver vraiment njoma na tukutu na militer. Nanga sima nanga tubileki. Mimi naomba. Mais je ne suis pas à Sangue.
unjua ataomba zika mwingine atabakia huko tu chini akako urbaniser niamini ndio ataomba bientôt il sera honorable na sasa atakuwa honorable ndio ataona peut-être mbali intérêt ya nini ataanza kulomba na simu tupatie vile badala mko na vile mko na barabara ngapi mko na vile mko na nini mushajenga nini wala mushaka mbona mulikatalaka nani ma ndio hivi nakala préparer vile mais c'est ça unaona alors ndio maana wa ndugu wapenzi tujiapeze hatukuja kugombana hapana. Nous sommes en train de militer pour notre entité mungini yetu yako yangu sawa tu parce que je suis Mufuliru parce que je suis d'Uvira ninapenda ke Uvira na ipate nini deuxième ville mais sina besoin ya parcelle mimi tu binafsi je n'ai pas besoin mais au nom ya nini ya maendeleo ya mwingine tu ile watu wetu wa imani la mashidata mwatalira kera bayo. Ni mchungaji Shoboka Nestor mke msepake hadi Buiza. Nashukuru sana kupata ino nafasi ingawaje hatukuhusishwa zamani za mwanzo wa kazi hizi, lakini tuna moyo wa leadership. Sababu leader hawezi kusema seme mimi sikubijua. Leader atatumika muretard na mupreza ili kuatendre futur. Mimi ni mmoja wenye kuwa na mashamba pale. Niko na shamba iko na shina ya pata 1000 na zaidi. Na sikujua na sijui namna gani walio na mashamba wanazungumza. Sijajua hata siku moja. Sijahusishwa. Lakini nashukuru Mungu sababu inaweza kufika wakati mtu hata alikuwa mjinga atafundishwa na anapata akili. Mjinga ni mzuri kuliko mpumbavu. Lakini sasa wanasema mtu akiwa mpumbavu hata ukimtwanga kwa mushkinuni pamoja na ngano itasagika, lakini upumbavu hautamtoka. Jana ndio nisikia habari za kuondoa magome. Nilikumbana na mtu mmoja mwenye mashamba mengi. Alimsaidia kutoka kwa kanisa na kwenda kwangu. Na tulizungumza naye kabisa. Aliniambia sio hiyo habari hii nasema vizuri. Akanieleza. Nikamwambia ndio. Sasa nyinyi mnafanya kitu bila kuhusisha wengine. Kuna wale walipata mashamba kwa bure na hawako wa ile quartier wakazipata kwa bure, lakini mimi niko wa ile quartier. Nilimuuliza eske hakuna consensus tangu mlianza kuzungumza hii mambo ya diaspora, hakuna consensus kati ya communauté na ba agent wa titre foncier na l'État. Nikusema balikuwa tu l'État na familia au kuko procedure fulani zenye mlipitia. Akaanza kusema hapana, ni kutuvamia, ni kutunyang'anya. Nikamuuliza ili ulizo, eske hakuna namna kusema mlideklare baba patie sehemu ya concession yako na weye kama uko a competence utajenga na wale watu? Akasema hapana. Kumbe sasa leo ndio nasikia kumbe kuko masomo yenye kushafanyika, lakini ignorance ni conflit. Tutasema kama kwa longo mimi sioni kama nikusha kuperdre kitu fulani, ingawa sikuhusishwa, lakini siyapoteza kitu, sababu mwavenir na mimi naweza kuwa sawa yule atajenga ile nyumba nzuri par rapport ya ile concession yangu ni pana pale, inaweza kunipatia ingine en valeur ya baadaye, na ninakuwa na nyumba ambayo sikukuwa nayo. Nakuwa na nyumba ambayo sikuwa nayo. Sasa tungefikiri kama watu ambao mimi na Sange tuna wasomi wengi, na Sange kuna watu wengi wa madini na wako kiroho, na Sange
tulifikiri kama mta present tuko tunaenda na administration inaweza kuapaiser communauté. Alors tuangalie tu hata wale waliingia makosa isiwe kama ni kubainjirie, lakini tukamate pamoja na wao, kama tunafanya pamoja. Faire tout ça nous c'est faire contre nous. Lakini kama tunaifanya pamoja, kila mtu anajua mprivilege hii ndakuwa beneficie kitu fulani, na tuwe apaiser, tuorganize na tutende. Ile ndio ilikuwa wazo langu katika pendekezo. Kia maneno ya Sage, mimi si hakukuwa mwanzo wa mazungumzo yote. Tunaweza sema kama alijisemea, me aligeneralize tena, alionyesha ngambo yake na kaonesha le bienfait ya hiyo projet ku communauté. Nta anu lalagira tu tuani ngambo kwa kupatia neno, lakini nda deplore kitu kimoya. Niko naona sawa kuko tendance ya kujeter discrédit kwa leader ya Sange, jeter discrédit donc kusema kitu kia mbaya kwa leader wa Sange, kuwazarau. Na kwa mawazo yangu hakuna mtu mwatapenda Sange na kupenda kuleta maendeleo Sange kuzidia watu ya Sange. Juu yeye kama atakuwa Bukavu ataleta maendeleo Sange, tabenefisie watu ya Sange. Hapana watu ya Bukavu. Ce qui fait que va bénéficier kwanza wa ile maendeleo ya Sange ni watu ya Sange. Mwenye ataleta maendeleo ya Sange bila kuhusisha watu ya Sange atakuwa iko naleta maendeleo ya Sange yenye iko kinyume na watu ya Sange. Pasteur anamaliza kusema hapa, nani Reverend nani Shoboka anasema mimi na regrete niko na shamba pale mitango bilianza si ya kusishwaka. Na piko balidere humu benye ni turu ya kwanza ndio wanahusishwa. Unajua humu hai mwingine bakubwa viongozi mwe hapa mko na ile ikazarau. Hawezi ita huyu mwambie kama hapa kuko vitu yenye tutaongelea, mkuye tuviongee pamoja. Kama mnajua kama maendeleo itakuya sous un accompagnement des leaders, pourquoi vous ignorez ces leaders? Hii ndio mara ya kwanza mimi naitoa parce que unaniindexer des fois. Huyu kesho atakuwa mtu fulani, d'ailleurs tunaona mtu sawa huyu, mais c'est la première fois d'être convié mu réunion ya hivi yenye iko na décider juu ya maendeleo ya Sange. Kama si hatu ikali pembeni ya haba. Bonjo akili yabo hiyo. Nyenda gaemera. Basi, nyenda gaemera. Constat yangu ni nini yenye iko amer? Alors que ulishasema kama chef de quartier abana compétence ya kupana bulongo. Mais ile ndio shimi. Ile ndio source. Na ndio maana mtanisamee, mulituita hapa juu tukiesi. Ndio nasema papa. Mtatusamee, mimi niliregrete kuona mwingine mko conservateur. Lotissement na leta problème yenye leo watu wanaweza katana mipanga. Parce que nous suivons ce problème de très près. Et lotissement haiko ndio ya kwanza Sange. Kana wa kwanza bagagaba. Hapa haiko ndio ya kwanza. Bana kamulaka fasi zote. Hivi ndio tuko tunasemea hapo leo. Hapa ilikuwa mashamba, ilikuwa pori. Pale kwa mzee Jile, hii kitu pale ici c'est loin. Pale Sange, pale kusandre, pale mnakuliaka nyama. Pale ilikuwa mashamba. Ile kanisa ya Baporo pale kusipaki ilikuwa mashamba. Nani hawezi penda kwa hapo hiyo vile? Ushasikia reaction za hapa bazee bako wanasema hatukuhusishwa. Na ushasema hapa en tant que conservateur, chef de quartier ana compétence ya kupana bulongo. Mais non de mwitu banandi ba mwana malongo. Tano chef de quartier. Peki conservateur ya mungira geranga ba chef de quartier krimi ya bulongo ano bulongo. Na conservateur yekero bagura ko chef de quartier tagotu lusalo kwa bulongo. Abaka na ganya baba goti bagendi gaburu. Ba chef de quartier na boze assemblée. Makosa wala katana makosa. Fola. Kenge bandu bagasuke bihara bisiri. Bamute bishuka. Hango ba yusoku bishuka. Manabula ngenda mwingi. Jusqu'à maintenant, mpaka kwa hii dakika tuko nayo. Hakuna bibisha harika pale. Ni bibali huwa bibitu. Kama watu wanaweza kuulizana hapa wanauana, bibali bifanya ni hapo.
cité, conservateur, cadastre. Donc on ne doit pas se voiler la face. Pourquoi? On voit des informations depuis moi. Comment dire que fasi yenye kuko watu makumi tano batu kenda ndo wanaweza husishwa banasinye dokima kama tunapana hapa fasi ya watu makumi tano tunajua hii dossier tuko juu tuko kisa alisema balideri ba mwingine na ningependa hii maneno tuko tunasema hapa baki centralize juu kujenga haikawi yake kujenga kuna retard na huko mwenyewe anapanga majiwe leo naona wanaleta Beni na ina Bene majiwe nazania muhimu atamaliza msingi ya predi mwa ka fondation kanapanga tumatofali nyumba ilikuwa nazania itaisha mudeza unaona ni masenka junjo hali tuko nayo donc hivi hajakawii bakisema ba impliquer ba leader c'est inconcevable kama Zarawi inaendelea hivi. Vous savez que huyu iko na bado. Mwanasheria iko na bado. Kisha nakamata watu tano unajifungania nabo mnyumbu, Tanzania mlo utatoa mmoja. Padake wenye unajua ba pasteur bakuombea pepo zinatoka bako nyuma ya mpango. C'est impossible. Hii problème msi hapa bakubwa ni watu kidogo ya siasa mnisamee. Ndio maana nitaka kusema hivi. Mon révérend pasteur a dit ceci. Mimi nakunisha kama nishaelewa. Na kama niliona kama ningekuleta maendeleo siwezi likataa. C'est lui qui l'a dit. Et il vous dit même, il a tenté de convaincre. Il tenté de convaincre. Hii concession inatafuta leta probleme juu conservateur wa mupya mais yeye alikuwa uvi. Bali kupeta Uvira vile bakamleta. Mais eko babu. C'est un vieux singe. Mwenye hawezi kuapprendre kugrimper kumiti. Juu iko na experience suffisante kwa hii matière. Au sasa hivi ni Jumapili. Njoo maana maraba ukakula hapa kunatafuta leta shida. Hii yako haiko ya kwanza. Haiko ya pili na haiko ya tatu. Zote zinapitaka tu nzuri. Ningependa kusema kwa mwisho. Mweye aliter mkorije ce qui a corrigé. Nibambie kweli mtu wa sana. Wapi hapa? Au njoo shamba na lima kama. Unakuja mwambia tutaexploiter hii shamba. Mtatoka vitu fulani. Tutakuandika mvitabu. Lakini hakuna vile tutakupatia. Hamtamwandika. Atakuuliza hivi, na mimi sehemu yangu ni gani? Kisha namwambia hakuna sehemu yangu. Hakuna sehemu yangu hii tugalola. Ulimfuliro. Ndari banga mbafuliro lyo ubiri. Donc, mukikorije na hii umati muliita. Munisame kidogo. Mko mnaanza shirikisha vitu benye habana besoin ya kushirikishwa komptele. Tout ce monde là. Nani mwenye iko concerné na ile? Ukiangalia ni badogo sana. Moi j'aurais souhaité na ni proposition yangu. Hii haitavutwa tena hii yenye mliandika hapa. Haitachanika tena. Mais vous savez le gouverneur est là pour la population. Le gouverneur ne peut pas aller en dehors des intérêts de sa population. Le président de la République également. Parce qu'il a aujourd'hui le mot dans sa bouche. Ça, comment il t'appelle le peuple d'abord? Une portion du peuple sait, mais nous sommes mécontents de ce qui doit être fait là-bas. Nous ne sommes pas contre Menassie Batukamate en charge. Il est kama kila mtu atajiretrouver mwanze bobi. Muite bale batu. Muikali. Mudiskite. Abana ata besoin au mwanasheria kuyamo. Lotissement zichakuwa hapa mwanasheria chakuwa. Huyo ashakuwa. Ni wale tu wenye mashamba banakuwaka pale, banaongea. Na piko mingine hamtu wake. Notable anaenda anajitaye 30 parcelles, 50 parcelles. Mimi namaliza mkusema mimi najiremetre mumikono ya bakubwa. Hii dossier haiko nguvu. Kila mtu mweforo yake anaweza jiimpliquer convaincre mwenye anaweza convaincre. Et je vous dis, nous l'art de convaincre nous l'avons. Bali ndio bako ba mingi huko. Mais quand ça va saigner là-bas. Ukiita batatu waine baende, habataenda. Il n'y aura que un groupe ndio utasema bale tuwatume pale. Voilà donc
hakuna vya nguvu, msianze vikamata mwanze discréditer ba leader. Oh, il y a une bande de leaders qui manipule. Aba diaspora bopeke. Sur 30 personnes. Sur 30 personnes. Nikikupatia telefoni hapa. Nakwambia huyu ni mtoto wa fulani, huyu ni mtoto wa fulani, Wasangi, huyu ni Wasangi, huyu ni Wasangi, huyu ni Wasangi. Ita hapa. Kukumi, je dis bien, kubatu 10. Si takwambia ile maneno bwana, ushachokezesha nayo watu ijui. Et puis vous posez la question, il s'agit de quelle diaspora? Ndio maana hivi vitu banaanza ingiza mo na siasa, na tribalisme, na chuki, juu binakosa transparence. Unasikia mkuu? Unasikia wapi? Unasikia? Naweza kupatia liste ya watu ya Sange, watoto ya Sange. Nikikupatia liste ya watu 13. Utaita 15 wanakwambia hatujui hiyo vitu. Kisha unajiuliza, si sa maison. Zitakonstruire sasa banani benye mu watoto benye bako Sange benye tunayua. Uko naita 10, 5 na katala, 6 na katala. Voilà. Bila vyote na kukote yabo diaspora, ifo nabo banapata ile mwangaza, bana arasure watu. Sita kuficha. Hapo nasikia bataleta Banyarwanda, batainstale Banyarwanda fasi fulani. Bali bakatala Sange banababeba Nyangezi. Batu ya Kamanyola bali bapokea. Amko mnasikia ile habari? Mwakati ya hivi, il faut faire attention pour la désinformation. Tu yeye tu akipata tu kalika habari. Ndio tubagende zivika mu Banyarwanda. Ça fini. Merci. Okay, tunasikia kenye tutajua tu kama diaspora ni terme yenye na englobe watu yote, mais biko na association na tusababu kama adhesion kwa association iko volontaire. Voilà pourquoi même si wanaweza kuwa 30 15 nasema tujui kama habiko ba membre ya ile association, mais ils sont de la diaspora mais ils ne font pas partie de l'association. Ni vitu viwili viko tofauti. Donc ile situbebe wakati hata na isi tushitue kukitu tuikamate kawaida. Yoyote mtoto wa Sange mwenye iko Bulaya, Australie, États-Unis, wapi, Japon, directement il fait partie de la diaspora sanoise. Mais haiko mu association kama hakuingia, c'est volontaire. Ile tuielewe vile. Sawa. Kitu kile mimi nitaomba ile bilisha isha tuliache, mais seulement tuangalie tunaweza kufanya nini tusove, parce que kuko ile société ilikuwa natafuta kuya kwanza deja ku materialiser kulika machine. Nous on était incapables. Nous on disait mkubwa, hii lotissement, ce n'est pas un lotissement privé. C'est un lotissement public. S'il y a des gens, mais on va comme un lotissement privé à Pana. Parce que quand vous lisez l'arrêté, vous êtes juriste, on a connu ça comme suivi de banane. Il y a l'administrateur. L'administrateur du territoire d'Uvira est chargé d'assurer les mesures d'encadrement et de matérialisation de ces lotissements dans le respect des exigences urbanistiques et d'assainissement en vue de garantir la visibilité du site. Et le ministre provincial des Travaux publics, Patrimoine et Affaires foncières, les conservateurs de titres immobiliers et les chefs de division du cadastre de la circonscription foncière d'Uvira territoire sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Alors c'est ça. C'est pourquoi nous, wakati batafuta kwanza matérialisation, nous disons non, il faut appeler les gens. Quand j'ai entendu qu'il y a des bruits, il y a des lettres, tout ça, il faut appeler les gens. Hatuwezi kufanya vitu kwa kugomana ni nyumbani. Na ndio maana tumewaita mufike, heureusement que mnaonesha, mais mtusaidie basi tumaterialize ile nani ile site bale batu benye ma revendication, bale batu bako na ma concession bakuye twende mafasi yao tuangalie c'est combien kama kisi de quartier kwa wanafanya tujue tutapatia nani. On va réserver combien de parcelles? Identification. Tujue c'est combien de gens. Parce que déjà pas qu'on a liste.
Na moi dit, nous allons les vérifier. Ils peuvent nous tromper. Nasikia? Ils peuvent nous tromper. Parce que maintenant, tel, tout qu'on a moins validé. Est-ce que vraiment on a mama mdimana? Donc inakuwa tu wapate maparcelle à 1000, tu maparcelle pour pia za mimi. Alors c'est ça bandugu. Kama nilisema juu ya ba leader, ni uzuri pia maître. Ni uzuri kabisa. Sana mwelekezo kidogo. Mtaba Filemo, vumilia kidogo tufanye nini? Tuwe madam. Mlikini tutulete tukata. Pastor. Tulaba izigambo utaya kimashi. Wetu atangiriraga kuhinga. Gano ramze. Yeba nzi parole ugata babali miyuru. Twashukuru wanene izigambo. Zina kulolekeza. Lozo lireke mashi. Pastor. Nango leka kera mwatako tutaganule na matasio. Sikiboko. Mwete mvumiliane. Gano la data. Ngakona adetanye ni pasteur we kanisa ya Pentecost aliko naisha hano higululyo kuyijia ku ruhande lwa balimi ibiri okuli twehe tukahika hano banahumana na conservateur aliri hano ne groupe imo chefu ne nabandi bayirire invité banatubwira ihabari yo kuyubaka kano kaya banatubwira ko ba diaspora bo bagayubaka ko bana bahanu hasange tonata egoti tonabayereka mwabona ko hano ali muhiya mushige nebenge wasima ko ugayango no muhiya mushige wije waitegano bakatubwira ko kuno tutabweti farange zanga bagulira na twehe twadeta ko kuno ileta yo yayabira buno bulongo ngako munashiko bulongo buli bwaleta tonata mama we tugwete abana basoma higulu lya bino biti tugwete abana basoma higulu lya guno mumbati tumuli hano nana wenyene kiri wehewe chef de state wala nabandi mugweti mugale higulu ya guno mumbati gwa hasange hani mwatutwala bulongo twehe abana bana tugabatwalaye byana huna yaho twanamibona ko hakolengorane twanamibona ko chefu agwetagala uzukupenaliza abalimi kera deta ko amaendeleo gagayisha ko gali gabana sange haliko twanabona ko gayisha galiri gabandu abayigweti bonye ni mumaboko gatakiri gabana sange hosha kwalaga gashwa gabana sange umnasango kagwana kugweti hiyage akwani nukubaganya kwira himwage agwana no gweti basi hanyuma lyaho libakaye bokotu wakaya koko bana wanje kututuliza matasyo muleke akaya kayubako twetuga bahereza ahandi nituna twetage habo handi ha mundalo zitu potugana malira ha egoti bana tuhereza injushanyo wao botugata ko tukuhereze hano utagwata ubushobozi bwo kuyubaka inyumba ze kifahari zigayubakwa hano hani twakuhereza gya kogoti ubushobozi na bibi atumatu atakuwa kuno twetuga yabira buno bulongo tunaishi bahereza handi tonabura ko kuno kumbe mtagwete handi mwanama mwatibitira mundalo zitu izi gweti zigatulisha matira emalika kaluga mulira i diaspora kumbe nayo ivuti mu mapa renga zezi nokani ngweti mugatuhereza handi i diaspora chef mumbwirire pasteur Bukuru na namtereza na ndisi gundi wa iri representer wabo irianga babandu balahira kuba batagatuhereza yaho mubabwire ko kuno mugende nababwira ko kuno mugende mwana table kabondo aho ikajembwe mutuhunire igindi nafasi iriri inokipe itagweti imigogoro nabandu batamali wakaye bakoko kera tuweto cible diaspora mshuride tayo mukyo kinyerere baraza yanavunjika kamata tutakapika kule tugawe bita hanyuma lyaho tweto nababwira ko kuno umusimama gumwitu hano hagweti hagatulisha hano kuletaga bakatutwale ngavu nembene bana tuyamiriza ko tugasigalika motubo haliko grace yazino ndalo ukatuzimba yeshi zirangavu nembene akola mwika mu msange anasomero higulule biki yeri andalo baki tuzimbe ndalo kangainga tuliho eba nasange lakini tuliho higulele ya
deri anda hanyuma lyaho namuloza nitole mukube byanya bigo tigagenda lwe tweri tukabona ko kulya twanata tukolaga mugira ko tugendage tugendigire bikawo ile eta yahano sange ina mitukulikira munda tuli mu bikawo bikola bya kutushweka nandi wabaherezo rusana kugere bikawo mumo yijaga mu amani mumo yishije bakaka yakisange mukolaga mubuza benendalo kuba talagani nabana mudete ko uyona majike bulamba bamgira kuti bamlagani hai tugalaganiranaga mu nabo tukola mutushweka twanabona ko bino bikola bya mama nye itona tabasi ulufulo waiko abanasange tukako kumasasi abanasange tofa ku muliro nazene kandi ngulo lolo ulufulo waiko twanahebera ibanga hanyuma lyaho ili tukatu watiri twajiu kwa mukera batwala maborni abitu batwala maborni bagatwala mu conversion yiki balagana na bananti tona yinu kwanga kushika ebalia ile tayase ina kwa kula bataka kwekola ya mwene misi kona koko kalianga baga guverneri aliriho ye kana go bulongo kayatanga te hikana yiji mu baraza yabalimi anaba hutubya naba bwiro bulongisi kwatwala buno bulongo anaba bwereti naba bana bintu abakoti bagala kuno bulongo nyena abana ngaba sport ko kuno bagarania au komsebe de zone langa yiwa hano lo rusa kayatanga bigira ibyo atwaziri bananti kata twazira bantu kweto nabo nangakera dia tugora ile nditu abatubotiri twana gendera mkubwa witu wana sana basho si batanu bakabadelege ne komisiyo yabahisi twana mugwana mubiro seke ikatunyakira nishwa amkengera lorisi twana mugano des ena hamwitu twe batu tumakokuno mugweti mugaloza kwa kaya kanyobako mugweti mugaloza kwa kaya kashage mwense mugweti mugaloza kwa kaya kashage mu bubati sasa ga uberage masu utabe uko tugaloza ko akaya kabeno mtulo ishikengera kandi wa mkengera wa luza yensekirite mu bantu mukubanye ngwetana bali babiri indalo ngweti hano ndakala mugitona ko kuno kuyo ikolega shigulira abana bati lupango bagabe yeshi ga himwani yo ndabwetisha wangakiza abana bani cyo mwanya cyo yaleta bo bana basi twanaheberani tonabura baba abanasange batakoko kuno wehe ushaga mugana magambo kugumana bashefu bawo babiri wekinanira nawo mubana kanguru mutuhereze rikonje mata ko diaspora baliho kabo gutike byo kushitubona banali bana hasani balete bayije bo bonyene balete ba representer bakuri okeblayi libagabira na babo balina gimuntu tuwatale mkika wa kiguma nabo ndio tuwali osamulia we chef witunga mamusi ndio tuwakuletera nga mediatere utu alage baba ndio tuwaganula na diaspora leo irugabi kabo muri nani ko chef anatuwala ko kuno tego sawa bomba noza iko tinyenda itinge kamukama mwana takataka ko akakateko na nituna tulozi zikaiba ko convention fulani sawa gendi ngabahereza aba diaspora na muri yisha kiba hamagala ngana shuri bahamagala kani muiteganuro lusiku mugaganura amashika na mifuko kumgonga litukabona ko kuliaga twanabona hata kihulukiro twanatuma basaje abayiri muno mwelo kabiri ngabo muyisha bali mugere mtu wirire chef twalinira twakanga kutigi kaba bana ngata sport atashagiboneka basaje banayisha iri bakangwira iri batakangwira tukashuria bya mibona mbezi mugushu nabasaje kushirika dola kandijibu litwa baga tukotiri twashabi yuvwa kwendalo kera ba planifier mashini gamuyisha bakola bagagolo la mabarabara bibi tunambete bali kokuli agaba mleta ngwasime ngwifuni nikamema sasa galipo wanga bagatu hika gahano twendo bagwira kokuli ndayo lahiri akaya kataiba ala gaga guverneur aike hano atuwele kuti koka no kaya kalozi kuyiba tumuhereze shida zitu z'abana bana bitosha muri ko kuzinota guverneur swat bamenye kuti nitu bagati sukote kule wano bantu kuti tubaranga awe ninamba aba lirishaje hano kunivo ya hano muntu yabirire nitu iryozu mukuba totishwa muri yako kuti tubaramba n'abantu bana wayuvwa stadi ibenge mwatako bangagula mutuguli nyehe indanda yowagendana yomana ge bifura irabona nobundi konako
sawa ko ndayo la hizi kwa kata hiyo kwa hapo tulozi hizi tuganule bako kwa ndio kwa baleta tuyuvuikane tumenye ama sina tele gawe kwa gama ruwa akaya kana hiyo na shukuru na nyehe ukumberezi gango azani turi yahibulyo kuyubaka kaya tutari yahibulyo kukabomwa nyehe Chanceline Mako iriri muguma wabahizi ngo gwechina nindalo hano mukinanira ahogo toyuvo ngisiko motangira wanade tako mwasaka iborne za kulwa zene kumfano hano conservateur ugweti hamwa uhorambira kirianga boka hagule kihumbi kya makongo zilifranga zimo ukatanga wanahagula zeno hayibasiri nyuma chef de state konako société civile konako zeneri wangaba waija mukazi turi mukikao hano usake bashinge borne mu parcelle yawo kero gundi yaija shinge borne mu parcelle yawo buzira convention nawe buzira makubaliano ira borne ugagigira kuti ugagikula wewe bagakushoka mikitano ndiyo kera mwadeta ko sheria mugazi soma yaha kuanga babi yahika kuba kule borne aho isheria zo kudeta ko le sol et le sous-sol appartient à l'état irimonga tubure sheria zidesiri kuti leto kuyabiro mundu hamwage na biki bihuniri ko he bihikiro kudeta ko bayabiro mundu ngisi hamulangalira na hizo sheria mnazibike kumeza iri twangaleta ko tukogote birefu tugende hana isheria ziwanze kuganula hana ke procedure mulimo mwabona kweli kwiri mukuli wale mkihulu ihindi aho nekya kabiri mwe balidere bali muno nabagwecha bandi nyena mtekonda ne kwanza chef watu hebarahia société civile ye umwitu werahia hweno dosieka wanzira mango kaji mobugu mabwera bwa barahia mo mutu twaziri mango kimuka tuhamagala tebati ebene wanye ko kuneno munda haisha gebije muyija tuganule muyija ge tuganule tukuti tugire nga president wetu wabarahi kirundu sekuluja aho chef de cité conservateur mwadeta ko atari mwehe mo mohano bulo diaspora yega hayabi higulia biki gitugwachi tugashigire change na mwehe kubenge diaspora yo yahuno bulongo munano kuntuheza diaspora tulagana tunashikiba heze kere nyungu yahya tebare ko kuno twalagana na diaspora chef we yishigitu yandikira noloandiko we hegyobeho koto yemerezanya bikage kashi ne dossier yo kudeta ko carte ka hungwe ne kinanira bigolamo kumwanzo kwa muganulo carte kinanire tarimo yari iri kudeta ko hari tere bajene bagweti mu carte ka hungwe ne yo tere bagweti yo bagaheza diaspora ayubake mu aho itakiri yo tere ya bajene ikola quartier madalo garira munda please kinanire na nabona kokoni inzigo yo mfuliro inzigo yo mukongomani ikabiha nakwe kabiha umkongomani amsima abe yegalonga yene aikogotero luhande lwaje uwa wasigale omba muhuna kotanda balagana lilo inute kotagira gakuwa kuno yo nzigo yo mfuliro yo namuka noka yage bikola mu kudeta ko iri watete ya yaki yawe bakuchafule bakutangaze kwemezire zigaisha hikulu yawe bakuhive ugongore kola muhabakaye yo haliriri mu yakakaya na tutalozi ziko uwa deto kuleta itabutula no wasambire himwage agoti haki yo kuhidete itakirigi chanzo yo kudeta ko ahivwe wala dire kuleve kumofi nyena ngadeta ko kuno ino procedure mukagenda mu twehenga bahizi twagilahira basera deta wowa kwanza yabogo bahizi mukapatana bahaiki mutuheze makomena koro mukayandika nabo ko mwapatana kera bayemera bataiji groupe kandikere ya yisha ukuyiji deta mu ya pinga tuheze lo lwandiko mukayemerezanya no kudeta yabo bahizi abatayiji ko zene kukola kuyubaka
nda nabo mshagiganula nabo he mwana yemerezanya mutuhereze bohe nayo procedure ryanga bakokwe itangirire ku mwanzo tuyuvuikane tukabuli yemera ko ibigagenderera bigenderere hanyira uzira kokwe bati abayo nagebula mbo bakiziraga souffrir ouais tugaje kuzigambo après te souffrir mene wagyo tubagade nanga titulaire wa wakira mbere tugaheza titulaire adete weze kwanza mtama kisha de kakiaga hivi ni muzi wa kuzina secteur rumwe muza Olivier iri mukahaji we quartier Kahungu ngalidere we quartier Kahungu Bionigade ta abana sange tushage mbyo tuliri mohe uko mundu kudeta linozene usendana tererebe bitalidija i quartier Kahungu tukahamagala ku quartier tuwe na chef de quartier witu turuzina tumuganula higulu lyobulongo bumwitu kuwangiza hano bakayubaka entrepot ha magaburu wa zamani malula ataziba dekara ataziba chef de cité hana gaburu hana yubakwa kuba bitagiye umuntu byakola amanyumba hana bomoka hari hapi mema parcelle abantu twana ikenya akabakera hayubakwa ikanisa yo mchungaji shoboka imazire anabika hikijiji kimwa magana trowa abakristo abantu bakola ho bingi kisha abantu ukushaga hohe abantu bari gutera parcelle baranzo kubyale ibiti mugara ma parcelle zanami batikola zondano tuwe tunasigala tukolaga kubuno mustari mungu mana aho tukolaga mukishukanaho imbelezi muribwa nyenye ngo bayintera bakangira mu 1 umugigalo muri yango kandi ukiri muyiza ko kuno bodiga vuga karaba banabakudukira ko parte ko mu biti twanabura de quartier tutagavumirya ibyo ya hatula amanyumba hashubigabirwa abantu barabe na parcelle bakagwataho kwanza notable utanga agote parcelle muri biti bas twanata ko kuno eske katugaya amakuo twanata konanga hano hayabiwa abantu bakaba parcelle batakayubaka hagaburwe abagayi bakabayubaka de quartier obenga tagotu ushobozi batanamu yufu bibikaji kabino bija spora Dr. Munenge naika ukulete rapport kujibuza de quartier kamwanga longa habandu bangayubaka de katana ndanga lungiri biyemera nyetwa na Dr. kushage kamanyula ukiri ndaga biyemera mza kwa magala abantu ana magala abantu luyinga sesezi bana informe abantu yaho we data we twayemera yaho hagaburu bas twanagire bikawo twanayandika amazina gisi muno bwetindalo banasinye ko yaho hagaburu litukaba tukola muno batakubagabure quartier Kahungu heja spora yemera kwega yubaka kinanira anajijirunga inyuma tinanga limwanga yubaka yaho nani tumashi mukayike nitu harebe bas twana banata kubagajilangize tere twabatwala mutere twabayereka hamwitu twanapima hektari 37 banata kuhania twanayongera twetwe quartier Kahungu tugwete hektari igana na 10 zote tutaziri tuwe sasa chose grave ni mubona kwa nasange bagendi yabira tukamalira hano ku alugulio tubuli otukaheza diaspora hako kera bayamba bagendi registre abantu bali nyuma ya kiniga ye opposition yagendi registre abantu takaika madalo gamu abo kuti madalo kakenge boshi babika masinyatire bagendi registre abantu kera bakafua babika masinyatire tunabone ko kuno tuleko kiza matumuliana tuleko kama matumuliana ndaho bagatwala abantu hata tula hamungu ahagweta galimo base kekenya bakagabura halira honye heniririze leo ni basiri zali ndalo zipamba halira zene mu bwina kahara na hano uzigana nyumba mulenga ko kubarabara kushagira hano ku mosque hano unamirenga ya mpaka kukakenge hakizingwi pamba wakizera mu barabara unapipamba dia lipamba na hona bana hagabura zikoliwa parcelle tunawere ko kuno mwamwe tumata hivyo mundalo ya fulani yoyo mpinzanzi mwanala mazuru honda mbya hekabolera mukuzimu uwali mweti honda na mwene honda kagenda hayi
baba kitaka lahiri kama ngambwire yo honda mkazula ngalo yenyu kama ngatereko wali kigweti mu mkamubika twema tweba kitushaza mu nyumba bantu bike mu ndalo tunabere muomo bushigu nasinye frango liri yaputambira kide nyumba yao tutagayemera yibyo ni tunabone kuno abantu tuyemerezanye kibogoye zali ndalo hano bagabura zene hano zali ndalo ho tuliri tweshiza iri ndalo ala mumta majile haza iri ndalo ala mwemerero za iri ndalo na badata bali kwetindalo ho date parcelle alikuwa asiri ho eka mundalo yake kera kagibuza yeno yeye haputambira cooperative muno mta mamboza kagula yali imwitu wayuko sasa abantu bamugabura parcelle hoshi bamugabura banahezo mundu kibaje iryanga bete sibora ko takweze kibaje iriyo kimungu tugira olubi kibogo ikagaburwa pasanze kagaburwa bakizezo mundu iparcelle hano bakagabura bakizezo mundu iparcelle mwenenda iryanga bamugalete ebindi mulete nakwe ebindi ariko tuyinamuke tuyubaka kaya kwa dote bakakaye ariko nyenda gweti ibindi betuwangaleta ryamara imwe heri yo mundu tutagaba yemera muje yabiranga mu muberege no ndatuliri twe tugende munyu muje bera mwe mu biti binyu kandi ninanga kuli biti binyu muyubaka kandi ngakola aminarete abakubwa nabo arake akagaburwa ziri parcelle kuti ko mundu anga abyale biti mu parcelle kuti mwanga gebyale biti mu parcelle tweka nsake terwazene kali mu biti mutebuza mtungaji ryo ndakiba bandu bakibakera bakabunga iguliye biti mukwa umbo kiri mwingana waka yako kuno dizute kira bakuru kira ko tutagayemera ibyo byaba je sorala kutagaba za parcelle ryo byaba takubakizigabura selo ko winge mu mundu buri 50 banakweze na we parcelle tulida koro mwijigabura wewe goti bari takoko ugweti indalo ya magulu 25 nyehe nyengwa dato mbuta nabagalaba ndalo 10 zilinda zebiti bibyane ariko data dike signatire nyera dike signatire bakulu bane dike signatire igule biki twetu simiri akaya kamwitu tutagana shaga kubana kahungwe kumbe rimwe amata ko hari ibindi umukurikira tulida ko tugabura hagabura atabongwa okumeze gambo yeni mwamagala kusira la bino Jacques Kasere tuvuge katewe kahungwe ino tugweti mu tulimo hemuno tulimo kategori zibiri nabasha shashelina atakokunda ko bohe bobalimi tuhebane kahungwe tobene ndalo zitu ketwana bagura kutuli kategori zibiri zabalimi yo yikekerere saga bali bandungwa ngamakumigabi nemsaba twehe bakasinyalira bagweti ndalo bandu majana kashatu nyenye bone kuti ngata gweti ndalo shatu zebiti ziri mu ecosystem haliko tukabona hali yakaya kutukorera mbiri mu biti naho twanata ku nanga leka hano hayubako twanasinye bandu majana kashatu population kahongwe yasinye ku hano hayubako tugasomero kubona uriya muntu ukaje mwana na muhezo guhinge ku hinga yaha bula guhinge yakabone mbere za Ruganda guhindura ikola ndalo yabiti yakona mudekeralize kunyenda gacaga hano iriyo tonaje kwene bona nsuka bula akabula nyeni bayisha kwanza uliko tubali tayari nyenga buheza tauta onavyala mwebiti yali parcelle tauta onavyala mwebiti uyu bwana naji kibula nyenga yakanga magana nibete moma kuzizena kwa nga kana kunye hamwa akabula tauta parcelle akabula tauta ya kule parcelle wewe kama na kaungwe ekatumale papa ekatumale kwega wana kaungwe kwega wana kaungwe takahinduka tukata kono kwa hayubakwe hagana yubakwa na nabata kayubaka sawa haliko twe tuli umutima gwetu hayubakwe kwa tobe na ulongo tutuweti ndalo nyingi hoye murote mtu hamagale bo habitu na twe wana kaungwe tulone majority ya bandu bingi tugire vote nisi abagasoka bingi hayaho nayubakwa nayukuzaho nayubwa hari parti zibiri hari abayamagana mu bari n'abandi bareta nituturi bari me hakonaga mukanguma hakole opposition ona aho kwa kubonekeraga isolution muyeyo opposition mugaboneka de solution ede quartier titilero kera iyo ugam complete kumazina kandi nwa amani bwebuza chef de quartier ajwe wekahungwe nyehe ngata una nafasi zibiri nafasi ya kwanza ngata kwizina le college
wizi na le college ya chef de quartier besange yoshi boba kola mugangulaga bata kuwo kuno iregre ya kwanza bagweti bayivwa Chanceline adeta kuwo yehenga mulimi tuonage kuona kuwo Chanceline ashwata kuwo kuno nyehema ko kasindo nyengwe chingadete kwa sababu ayishwa chef de quartier kuwo iki yimo kyo Chanceline liri mohe kuba muyishi ataziba na hamu wage atagwe chindalo atashagibule ndalo mvumilie Watu watakuwa kuno ba chef de quartier ingawaje wa conservateur atakuwa ba chef de quartier batagwe tukuhana indalo tubiyiji yukuo batagwe turusero kuhane parcelle ne amadalo bamuhereza abantu balime nabo banabiyiji yukuo conservateur atangabuza chef de quartier ko chef de quartier tayo mundu hagalima nanga i condition aho ayivo kwa muhereza amugulikiza nagulisha bulongo hoki akamkulikira sasa ga nyene yishwa kuno i college yo yatakuwa kuno ba chef de quartier bakahana abantu bagakashirima batakandikira na mundu ko twakugulikiza bulongo ngaleta tuwe hetu atakuwa kuno yabo bityo tubage kama balimi ba komite y'abalimi abo mugendigire komite y'abalimi bano kugigira mu bulongo bamulimiraga muwe kugumana be nakaya iyo komite taliho ira mabagalo so kure komite nyisha bali bano kugigira mu bulongo bamulimira muhe mukuba aba muri mu bulongo bingi baliri bene kale kai kutikobaga gire komite ande horo yabe nakaya kutana bako tibandi ba chef aba mdirije bya bulongo college natakuwa kuno yabo bitu bahorere bohe bayije tuganurire haguma bagende kahungu uri mukarche kahungu agende kahungu uri mukarche kinandira agende kinanira bagahamana nabo balimi baregere mu chef wao ngako kandi bakatangaza ko ngishi mungu agendi ba identifier imo chef de quartier wani ndago mutima mubiguli iri hohe ngishi mundu yeshe bagambya kire kumbe ikoleje atakuwa kuno tuwe henga ba chef de quartier tutagarukire inyuma kwa kaya kano kuyubakwa bigende bigaluke akaya kagayubakwa naho na chef de quartier wa Rutanga tuwe henga college tuwaleta chef de quartier wa Rutanga abanine tuwire buija kuchiko Chanceline nekera kalongo buhinge yaho mukuba mu report ya ngare mwandike gambira kakahuluka tukagwana muzinga lya mako kasindo ureke tudete byoshi twana mubwataza twana mubuza kuti kuna waparetre muno mwindo dossier anatubulete balia ibiro kuli na emera kuzira limuwani haliko balesi atire tali limuwani bino ndabiyiji mundu akajono mundu tutangira kubulana na yehe twenga wa chef de quartier twanaelewa kufuata na system ya kakoloka mwira barua wala ko amanyanga gali mingi twanako go witu ike tukako go witu byanaji hinduka mu migarulo Chanceline atanga kwa parete twenga college tunaji bona ko atalisha Chanceline alima ko kasindo bas namana igambo ya college nagaruka uku complete titulaire wani byaganu nyenga chef de quartier we kahungwe wechamalira mingi bwenene na hari abantu bamwe bagomba muhambirisha kuba gwatane ku milondo barwisha abandi lakini nijukoloka shatu na bigingo lwakana iki anya bakati permettre bagenda mutere kwa genda kulaga na maborne ataki be kima ikatuingira mu twenga ba chef bakaya twa maîtriser babiyana ngamukatole ibizigera mu wene mwali ngotole ibiziga bikache kahungwa wene mwali ngotole ibiziga byezindi quartier ibyo ngo tinga bura byukuri mu bulongo bumutu tuwe kahungwe bakamba tangira kukula maborne gali mu barabara agali mu barabara gatari mu ndalo ya muri fulani maborne go bakashinga mu barabara ro kugenda ku masimitiere montre diaspora bana bagaga kuna ngatonga buza bata kugaka gari mu ndalo ya mundu gali mu ndalo ya nanti tari mu ndalo ya mundu
Sasa tuwe watakuwa kuno. S'il vous plaît, ila ngatakalo zendende mkaya. Ila ngatakalo zendende mkaya. Muleta tudete ila ngatuwashwe kwa tukashwe kuni. Mango misoro yashubi yimuka liba tanga yobe bakutwaga bagwira. Hani misoro yayimuka tutagaba gwata. Tugalika bajira bohe bonyene. Mwaivo ko Mungu mwaleta halira apunguze tasho kuganura. Lakini yeba Mungu mwawote bwingi bonene. Ikianzo meja. Ulokasha tunabigingo. Mungu mawa watakuwa kuno kara tuwagule mbunda tuwala shana. Karashi iliho tuwala shana. Mwalimu. Chef nimbete. Sawa, leka. Tuwataka kwa kuno. Tuwataka kwa kuno. Ibele yangu tuwateka. Hii gulule marika mingi tukuweti. Tunashuwa jishida kubideta hivyo. Haliko ile kile tukuweti mkatika. Bata mumenya tumshaga hii tungenda hayi. Tafadhali tuweta lozizi ndende bukaya kamutu. Aka ya kitu tangu kwa mkatanga kwa jarau. Ebale ikianya tuwochigenda kigamada. Muleke ngisi bindi bikazi kwa kyanya kyabyo. Na ikimangira kwanza yako. Sawa. Ndiyo kumazina ndamwira Rwigura Remi twadeta kongwa ariko turine uzuni higulu yebetu bwe tugabona nyehe nimukunde kugwira abantu ibinga bibi byokuri uko mwabone no problème yagenderero kuri system hari abantu baguki bagalozwa ukuba badepite hari abandi bandu abagwiti bagagira ukulozo kuba nabo bashefu de cité ikyakashatu ikiriri hano hariri abandu bagwiti bagatumikisibo donc les mashefu ziri hano mbo nekyo mwisho kyo ngabona kubene kolare yo 12 iguru lya bino bye renyo 12 ngagwate iprobleme nguma kuba autorité kwa autorité tukababwira mutusipesi muhane umwangaza we bloke nyiki yabano balimi baga profiter munaba identifier baliri banga munaba heze yo bloke chama tawtiji haliri A B C kuleta ri A yegaba yabano bali diaspora ri C igaba yabandi kuba mukatu presentama abantu bagayubaka lino B igaba yabano bandu abakate abakahana amalongo gabo iyama yaba tube tugiyishi itabe nguya kumana mana yo erere ngumana ho nabo hari problem yabiro byoshi baliri balidere bagoti bagalozo kuba badepite baba goti bagenda bagabwira abantu ngo bateyemere bino bibe hano mu tusange ngangisi kumwana namwe abana kubino bye territoire kumwa abana mwabana kubino bye kila bahana mukagala mwabana ku ministère mwana hano na kiri la fantaisa kiri akiri ministère ukuyuba ke no concession hano ye titre foncier kakabakazi we jusqu'à présent bibi kiri hano ariko baba goti bagagwirisa itabe le tukoshi munana ici te kumana na conservateur na cadastre batuweze bloquer umuntu twenga bakaje bisanzwe tube tugishi abalimi baraboshi bagahana ubulongo bwabo tube tuyituri bari makumigani munana weti parcelles zituma kumigani munana ziriri mu bloquer B twazitera no twazitera ziri mu angazi nebe cyo twikwana kizi haliya kubintu iriyo twese tukatera maninge bitu twere tukabera ka parcelle anguma makongo banda mu iranguma loti nguma chef de quartier sipinguma koko izo zindi zinayuba koko muri kushimwa bwatebe kyanya tube na ibyo kongwa Leka kwanza excuse vraiment. Leka niame na répondre huyu. Hivi si nilisema? Ndio. Si nilisema? Na kule plan iko pale. Kuko fasi ya bali. Il faut identifier ces gens. C'est ce que nous avons. Alipana shamba yake iko na. Il faut d'abord identifier ces gens. Tutapatia nani des jeunes? Il faut d'abord tujue ni wa ngapi. Na kila mtu atoreshe sasa tunashinda watoreshe ndio hapa. Okay sawa. Ndio mtu asikie kuweka mtu mwenye hana shamba pale. Ndio. Tuliomba ile. Mwa mtu
tupatie tous les balistes et dans les diaspora et puis nipenda kukorriger ce n'est pas un lotissement ya diaspora heureusement que maître konasoma pale anaona pale kuko deux catégories de lotissement. Il y a un lotissement privé et un lotissement public. Il est privé c'est public non. La diaspora ce sont les demandeurs. Kama gisi bale banani bale ba exploitant nabo batafanya nini tugaba heza ma demande de terre muna remplir mais c'est ça aiko lotissement ya diaspora c'est un diaspora public pour l'intérêt public. Sawa fundisha mama ongea Zandeniko mutakiwa Nzimulu wangu Chantal na représenter ma structure féminine. Ni piste de solution parce que mimi naona batu bako wanaanza taka kukogotana loro ke hatuwezi penda vile viendelee juu ya maendeleo ya mwingine. Tulikia jenga hatukukia kubya kukogotana juu ya kubomola mwingine. Na effectivement bile diaspora inakuya na kia tusaidia pour que mwingine yetu iendelee. Hatuwezi penda tubakie mwa hii niveau tu. Leo tunakuwa na watu wenye bako na makuta yao, wenye bako napenda kuinua mwingine. Tulikuwa mnyumba mwa mayani, tulishatoka mwa ile maetape, tunakuwa mzamanjanja, tunaanza ingia kwa maetaji. Hatuwezi chukia kesho mwingine inaevolue, tunakia jikuta tunakuwa na nyumba za mzuri, tunakuwa vile kesho tunakuwa meri na vinaendelea. Mimi ni selo gisi nilitoka kusikia malalamiko ya balimaji na juu umwiko sa vile ni parti mbili. Malalamiko wale wanasema wako balimaji, ba vrai balimaji, ba faux balimaji na shi wengine wengi tulikuwa invité huko. Naona sa vile wengi bako nakufa ni mauvaise identification ilifanyikaka ya wale ba beneficiaires. Ile njo mungejikaza kama ni ba chef de quartier njo baliidentifiaka, muangalie ile maeneo, ile parti yenye balitika kupana. Iko muparti gani na banani njo banashimamia ile fasi comme ça bafanye identification ya mzuri ya wale ba beneficiaire. Bajirasire kama wale balikuwa identifier na njo ba beneficiaire ya ile mafasi. Ya kwanza ile. Ya pili musikie besoin au intérêt yenye aba balimaji wanashimamia. Parce que bashalia kama si pale ndio tulikuwa natosha malisho ya watoto wetu, c'est vrai. Mais ni fasi kunikusha leta pia insécurité. Même si kulikuwa natoka malisho, mais wengine wanasema kuna tuletea si insécurité, kumbe tunaamua tunapapana baba jengi. Muangalie sasa hii besoin yao. Avant ya kusema baanze nasikia kama mashini zilikuwa zinaanza taka kuye. Njoo hapo wanasikia boga. Sema hii mashini ikuye na hakuna kitu kibasha tupatia. Me umu tena walitufasiria kama mwenyiko na uwezo ajenge naye. Senoksi nilisikia mwenyiko na uwezo na iko mwa ile parti yenye itajengewa naye ajenge. Ile ni avantage ya kwanza. Mwenye sasa na ile uwezo ya kujenga njoo mwenye anaitika kusaidia. Mimi sio ndio kushinda tuko napigana, aitike kusaidia kufatana na hali ya kuendelesha mwingine. Naye kutakuwa ile fasi sexy mulisema ile fasi muvapatia. Mwanze vapatia wazi après identification mnaonesha no njoo fasi zenu hizi tunawapatia kila mtu anaridhika. Nao bakubali batukubalie vile kama tuko tunaendelea tuko tunarudia nyuma kamili. Njoo ilikuwa yangu ya kuongeza. Kongwa okumberezi gambo mazi na nyeboskiza chef de quartier kinanira nabona byo tutwaenda mohe twisi twagenda ku vyalo Bugoma hando kukizanye mtima ngari tira kungambo yikinanira ibiri ukuli utamlala mkinanira tamenya magoro gamu wangi wali mnakinanira wanahamire rutani no mubo kwanza ukumenya makayuge kinanira aliri nye chef yese kriteria ngibonekana mukaye nyebaga gibuza nijikukera tukazunguluka bonene mu bino biti tumubone bisangi detwa hakanye mndo mukura mwasime ngubabo bagenda anu mazamuka mugendi kwa mwambiskadi hayi mubiyebiri abiti ninabone ko kuno tuleko kubwegana
ku bintu bya hovyo hovyo byabera bya hovyo hovyo munda balimi haliko kirikindu kizito kinali kindu kyo kutabala kaya no kuleta kishingo mukaya ukureta kumwehe mulaire kunanga ya handu tutagahana tuwininga byo bitagazika tunachitwaini langiza bachibagari takia bachibagari tabalimi ndaziona kirumna kinaniro mulimi gwechikitira munda uwari taku hawani nyena lahira tunabuze ko kuno kwekanya bali no tabule bali haliri bakizi hana yaho kandayo mnakinaniro wali haliru kalonga ho bulongo twanajiona ku abacho bagahambira ukuleto lubi bingi bali banarutanga msenyi natwe tutagaba bishaka tutasimiri kwa kaya kitu kaingalukire nyuma mwe mtamlala mkano kaya mtaja makayuga mkohe twe ya handu kubaizi boshwe kinara bagwe chindalwera munda to hatanga tunayemeziri kutugakola mwehe musimiri imunyabero bakigenderera ikinara na kiyame nyuma mukizi ya mtu kisa kukinanira kasi ya barebeli iro tutakilozizi amakaiga mgwata katangwato mnatanga mgwato mnakinanifu na muda kamwanza mwanza ndanye chef nishikuni chingashwe kwa ibulie kinanifu tutakati bayemerera yivyo anwe mwetema ideology ko kureta kwalira hatagari bubakwa tubiyanganiri mwe bandwe kinanira bosha bwetema ingina batagahici tuliri nyuma ya diaspora ne serikali na shukuru mkuberesi gambo Ariani Baridadi vice president we jeunesse mkartie Kahungwe nyengwe cha magambo ga bigoni atumanye jeunesse kartie Kahungwe gambo lya mbere bandu manivuire baliya bakagendi kula mabornera munda kubatayubake haliyo batakishubishubiro kugendayo bibanga garuka bagende yohe manake akulaga barage komba entre jeunesse ye Kahungwe naye abo bantu bagenshaza ku maboro mukuba bo bagwecho bakontribuer mu sécurité yali gambo ya kabiri batayishi ku materiel ko kuyubaka gakolaho bayije bari gasoma banzoga twala haliyo hariko ya fiju bakandi zikola discussion tutayije ku materiel gakola hano kiba jene bamwitu bajiga yamira bagatwala haliyo koko galio bajya bishije ugati kurusa ngari bakaleta aho mashini ni chef de bureau chargé des services généraux na wafanyakazi boshi betu titre mu territoire nabonanga kera twadonge solution kundu atali nyenga conclure ariko nabonanga kera twadonge solution isolution ya kwanza yo nabona kubengi haboneke groupe zibiri groupe gwetigagire opposition ne groupe itagweti opposition iri favorable ngindi solution nabona kubengi twesh na opposition na baliri favorable boshi baliri pour développement yo développement giriki iki atuma nabona ku hakule solution sa kyonye na huna kibiyeki yaba abaliri mu opposition ba delego mundu aliri mutwe ya bihano mwamu yuva kwate alija ba mudelege bo banagweti opposition tuba identifier tubagwire kusezi tugende kumanda lugabo batuyereke ngisi mundu indalo yake ibi bya ma block ngisi ko babika harira twabone picha tushbisi imiri akazi kagirike tumenya ma block katugabagwira ko muliri mu block A ne block A itaziboneka ku terrain tutigira akazi tugaba ma block balaga baliri mu opposition n'abala bali favorable tugendi bayereka munda tugababika hariko yuko bagwetse bagabagura ku ndaho hazindigirike notisma ahatari abantu bamushaga ho banabahereza ahandi amanda no bamushaga banabahereza kandi manda ino tisme na kiriki mutamenye kukubenge guverneur asinye kumbera bintu biri facile yaba bakuba bumugwini harira bamude tamatega nakambi ukutenda kubarungiria retero tisma bamungira ma voyage hariko tuwe gulinga mukategwa shaga higuru
kumbe kubengera opposition baliho tukagenda nabo he mu terrain tugendi identifier abo ma parcelle ngabo ganga bera ngako kulya mungu madeta hano aseme galimbu gali le concession na bana bera bagweti bagagiro bikube cyano yawo nga le permis cyatuma gendi ubona manani bingi basi banjembe tunabayishi bali Nyeni Muhamagalo wa Kidumu secrétaire affaires ni murongora société civile force vive yani bisobyoshi ibi mugire tuve mukaya yo bikandola ngasimo kudeta ndasima naho bomenge baguma bakolembuga lakini bagure bari ngaho na kubande njo ngasimo kudeta koko no guno muradi kutawanza zeni guno muradi kukawanza 2019 kumwisho chef de cité Malula tuhamagala atuyereka ko agabe 600 ménages 600 maisons izigayuba kwa etage diaspora yo ya négocier toi tona kilisalira ko ila 600 maisons tuangazi diviser par 3 tulole quartier izi itajiri kwanza tu na CDC na we titres immobilier uno emwe no blongo uno ngele itazizo ushobozi bo blongo sasa biri bintu tutarambiri tutashubiyije tarikoko uno na ye technicien wake kweta gari bakuhenda na uno yewanga hendo uno bano bitu kubano kama unakuri mbashongo muno bano bariri batemwe kushudia birukuri ibyo kwa bari considere ko bo bayishubulo zene na twege turi batemwe zene ndamana besha zene nani tuturi batemwe petu monga chenge community turi basha idini tukubana baba twazi kabona ko nabo iburo mbiranga baguma babo bakoli besha nazo maja tugweti nyingi kanda wade quartier no bagweti maja kuguzo pa kwa aliyo kana shaira munda ninga ninga mshaza yohe na mshaza yo mageni kama mashi procureur mashoko ngwawe umukasherere atakishubira agarule franga zo ya Mungu inyuma kweli ibintu bingiria ngo byari bisiri muno mukaya igulu yo ubutwazi bwitu bukaramba buri ngaho nanye kubatwazi bitu tasikengera mukora ndeta muri amtabana mutukurikira bone na muhinduki ke sheria za yija gatukora gizugwitaje tuzifataje tarikoko kubana yuvwa mubi no bekahungwe mukola ngamahendero kudeta bire nagende kupeve byanga wanzo kubwega ko kahungwe sawa mwaifa kubiri tanali bicha no mtozo kahungwe ali determiner kwa simiru genderezi me hakabere yako exploiter blo mwaifa kubiri nasima kwa ndega lukira ku abitu nyenjo angadi tako kuluhande lwabene wani bene wawe nyene bano abagwetsi bagayamiza abanyonge ibirukuri undi mwerekeza tarikoko lakini la société civile pour la promotion de la sécurité, la paix et le développement durable. Yo imuntu magatu wagenda kimanga tutom bénéficier. Unomta manga bawe. Hake jabari myami tibuka mugoro abanani tubwira biriya birebe bitagaki besangi. Ntaba nani mweni ilikuwa naita hapa asema turuzie unité. Na kuruzie unité na Josia na mimi na Pakiza tunaanza sasa. Mademarshe sasa. Kwa bintu bimwisha natubakiziye nyenda gaitoza maseni wangu kuibika ngo se ko na netumungira tutamutangaza nasima kubabwe uruhande rumwe tutohe tutugwecha madaro hari turi divize nito turi divize mukubatangira tukatangirira kuganura nyehebe wa exigere kwanza tutebo na abayimangiri kubetari association yani ngisi mundu kuhage kwagwetindaro. Alors, il y a une association qui m'a dit amenya président, vice, seke, ndaji fulani, tuname tubatoro. Batari ile ini ana association, ule wa leta moseme, bulike tukaba hamagaza. Tumuba hamagaza pour des témoignages.
buza pasteri magambo kibwabwa buza mzee Seti Kawatiri buza mzee Jile kundwa ngabaze na waziri magaya ni abiyishi ngabo bantu balere fusiri kwikyo cyane bakiziyisha yabayije nyuma nabo mwayiva ko birini kureta tukalonge representativité y'abantu bandu abagweta madalo hari tonaganula kumuganulo go mwisho tweto tukayexige inani umuganulo gwali muno abali mangiri conservateur kandi CDC chef de division cadastre chef de cité n'abandi bakubwa bari muno na abana mizozo tari mangiri bya mizozo be potentiel ile alire tweto tukayexige muno ko twahuna identification yendalo na twahuna le plus tôt possible ngisi mundu akaimange kuna fasi yake kusudi ba muidentifie ba muenregistrer batayishengera mundu nao aliriwe karamu naye wetagaisha na kusudi ajibidirige no munda sasa na ikenda bagagira ama intérêt fulani akabe bénéficiaire muna intérêt boy na exige boy chwaga mundu tumude tamu par président wa jeunesse bana takoko koko tuhe mwale takoko tugaba na again mtatu wire kukano mutugiriro rwandi dernier mot mutugiriro rwandiko twayemera mutugiriro rwandiko tuyishikongo yitu mwakengera keraga mwatrace ibyo mwachora mwagira birebe biname byinjiga ikolanga ku kumbe mtugiriro rwandiko loni tuwakiri gigenda tumsheshe saga ikende mga kera matuhinduka mukuba mukizitu hinduka nyena yinjigi ndanjiri kukuzinusa abi tubagayisha gabambwirage president akera galalo andiko kalukolo ndokula mesuza kana conservateur na CDC na chef de cité bomenge yere ponda wati msateri kama hivyo hata benenda yijiri lakini ibindi kimushubye mutwa kera tukaganura ibi byose muganura kera kaganura wato na diskite uwa marita munenge haya no hari bati munenge hari bati nayo bachaga yeka twaganura mukana ibyo mugwete mugade tango semi mubana tumefranga $300 kungisi parcelle $100 yanagenda mu projet ya maji $200 yanagenda muda gouverneur nyehe bibiya hemwe kama hivyo neranga bakabikola yatumaga keraga bene witu bayuvwa banade tako twe tukakaziribirwaga ku migongo twebe no ko exploiter obulongo bayishe yabiraga batumage franga kola muti partager nyewe bigeni yo mungu tumuhuna byanga babiri koko jenanseri bobishi jenanseri ndabishi nansiri mage ikompliswe ni tuwe tutakasima tuyuvona tutamasima ibi tabokera twabona mu parce que lyanga bahanga abantu bagayideta tuhe turi bene quartier kinanira abandi tuhe turi bene quartier yekahungwe tuhe tutusimiri bayubake bekinanira nabo ni tutusimiri umushaka gushage kusudi ni tutu tuemerje twankima kilo mseni izo ni mama muzagende buze mama batuhima tutankide mseni tutankide alo ana lukege imangaki ala imangaki go yeye kubaga bahima sabudio imanga sima maendeleo mama tutaishi tukana nyasha ikibyo yeye kutuata mjonanzi sawa kuna muleke tutaye umundu wadeta ko yehaga kuna birebe hinguru ya birebe tarkoko hari umundu wayuvwaliri hano anayuve ko lebe wadeta ko anaga tambulo zuri ya lebe loza mwanga nise
Agageni ganuliro kundi wanga bo mlozori alebe banaji créer ilia ilo luwaja tutagaruherekeza parce que ibintu bikatanga mu premeditation bakoko nanzi no kuleta koko ikia nito kioshike tumganula mu tumuwirana kiluluhandi loba no bagwitindaro ko nabo basimira maendeleo naze ne babirepete nawaza ko n'abantu bandi abariri benu munda na bera munda abasimiri amaendeleo tuleke ibita kuzaliro zimwitu muleke ibita byo bano bahana comme cahier de charge yimwa